An lajɛbaga cɛman ni musoman denmisɛnnin ni maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani a kɔ kan an ka foli ni tantuli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fana minnu n'aw tulo b'an kan na nin tuma in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi tarata ka bɛn san kalo 7 tile 30 ma san 2019 i k'a dɔn min bɛ tali kɛ laadala baro min ni o bɛ sigi aw ye walasa aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ jamana forobako dɔw olu karama an ko min ko foroba baro o kumana nin ye an sigilen ye o kɛnɛ kan aw minnu ni aw bɛ k'an lajɛ Renouveau Télé kan Mali kɔnɔ a kɔ kan an b'a fɔ ye ko aw bɛɛ lajɛlen dan ka se minnu fana tulo b'an kan na Renouveau FM ma ale ka nin waati na a n'a faranka radio bɛɛ lajɛlen Segukaw fɛ yen nɔ Bananbakaw fɛ yen nɔ Joyilakaw fɛ yen nɔ Welesebugu la ka don i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ Sankaw fɛ yen nin sanga in na an b'a fɔ aw ye ko aw bɛɛ lajɛlen dan ka se bi laadalako la anw bɛ wele bila an ka jamana maaba dɔw olu ma walasa ka na hakili falen falen kɛ baaraw taabolo ani i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ danaya minɛ min o kunna o kumana bi maa welele o ye Sanankɔrɔba yɛrɛmakafo maa ɲɛma ni o ye monsieur le maire ye Mamadou Zan Tarawele ale ye an ka bi maa wele ye a y'an ka wele fana ne ka o jaabi laadalako la ka fara ne kan Isa Kaba Sidibe Yusuf Kulubali Bako Isa Kaba an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma Aba Idrissa Sidibe an bɛ foli di ma ka foli di an ka maa welele ma a sɔnna ka na an ka wele jaabili min kɛ Yusuf Kulubali Bako i bisimila Isa Kaba k'e fo ka Idrissa Sidibe fo ka foli lase monsieur le maire fana ma a sɔnna ka na an ka wele jaabili min kɛ la aw minnu ni aw tulo b'an kan na aw b'a dɔn k'a fɔ ko in ye jamana baaraba ye maa caman fana bɛ yen aw tɛ olu ye dibila baara kɛbaaw ye an ka réalisation olu fana ka foli bɛ kɛnɛ in kan o tuma an ti a ko bila dagirinda la min bɛ tali kɛ barodakun na an da bɛna don a la an y'a fɔ ye k'a fɔ Sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo maa ɲɛma ni o ye monsieur le maire ye Mamadou Zan Tarawele o kumana anw ni ale an bɛna hakili falen falen kɛ Sanankɔrɔba yɛrɛ sigida jumɛn don o tɛmɛnen ka bɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa minnu ni olu bolodalen don gwɛlɛya jumɛn bɛ u ka bi taabolow la fo ka se min bɛ tali kɛ nafaw bɔli o kunkanko kibaruya la mara bi cogo jumɛn na Sanankɔrɔba anw ni aw o kumana an ka se ka bɔ o kalama mɛn da ye mɛn digila ye monsieur le maire i ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a f'i ma ko i dan ka se marhaba i bisimila auzu billahi minash shaitani rajim n bɛ foli ni waliɲuman dɔn kɛ Renouveau Télé mɔgɔw ye a n'a radio a diyara n ye yan'an ka don kuma la tabarikala sababu min na a ye kumada di an ma an ka sigida mɔgɔw fɛn caman bɛ yen n'u t'o dɔn u bɛ se ka bɔ o kalama cogo min na tabarikala donc an b'o foli n'o barikada k'aw ye k'a ta directeur la fɔ planton n'Ala sɔnna donc ka n ka sigida min fana ye suganti k'an bila san 5 kalifa na ko n k'u ka kow ɲɛnabɔ n bɛ foli fana lase olu ma yanni n ka don kuma la n'Ala sɔnna dugu 26 de bɛ ne ka commune kɔnɔ n b'a dugutigi bɛɛ fo ka alimami bɛɛ fo ka musokuntigiw fo ka jeunesse fo vraiment ka a commune cɛ n'a muso bɛɛ fo ka service technique fo k'an ka sous-préfet fo olu mun bɛ an ka tuteliya la n'olu b'an bilasira baasi tɛ collaboration ba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman n'Ala sɔnna monsieur le maire i da sera a ma k'a fɔ i ka commune ye dugu 26 ye nka ka o dɔn k'a dɔnnakari maa minnu ni olu tɛ Sanankɔrɔba dɔn bi yala olu bɛ se ka a lafaamuya cogo di k'a ɲɛfɔ ma bɛ se k'a fɔ Sanankɔrɔba yɛrɛ ni e ɲininkara yɔrɔ jumɛn don ani sigida jumɛn don dakuruɲɛ damadɔ la Sanankɔrɔba ye yɛrɛmarakafo ye min sigilen bɛ an ka siraba min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Buguni n'u b'a fɔ a ma ko route nationale numéro 7 Sanankɔrɔba sigilen bɛ o de kan donc n y'a fɔ sisan dugu 26 don adamaden bɛ t'i jɔ fɔ adamaden 46 ni 200 ɲɔgɔn na maa 46 o ye RGPH chiffre ye depuis 2009 n b'a dɔn o ɲɔgɔn kelen wɛrɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka fara ka bi n'i ye démographie lajɛ donc an ni commune 6 Bamako district commune 6 tɛnkunnen don ɲɔgɔn na Kɔgɔdugu yan fan fɛ Worodugu yan fan fɛ ani Jalakɔrɔba commune bɛ danbɔ Tilebi fɛ ani Ba Joliba ani Kalabankoro commune bɛ danbɔ Kɔrɔn fɛ ani Bugula commune ni Muntugula commune bɛ tɛnkunnen don ɲɔgɔn na baasi tɛ
ayiwa adamaden fanba ye bamanan, fila maraka, sɔmɔnɔ, les morts, surakaw, o n'a ɲɔgɔnna caman. Baasi tɛ. Ayiwa monsieur le maire, maa ba caman ka kɛ u maa ɲɛmaa ye, an b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na commune in fana bɛ Bamakɔ dankunda la bi, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko danaya dara e kan i ka kɛ yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ye, yala i ka kɛ maire nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa, ani tariku jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo i ka maire kɔnɔna na dakuruɲɛ damadɔ la? Ayiwa ala barika la n ka kɛ maire ye nin y'a siɲɛ filanan ye. N kɛra maire ba yɛrɛ ye 2009 élection na kɔfɛ, donc ka tila ka la kurakuraya 2016 in na, sinon ni o tɛ n bɛ commune kɔnɔ kabi san 2019 waatiw la, kabi yɛrɛ marakafo minnu bɛ togodaw la olu bila kuma sen kan. N kɛra conseiller fɔlɔw ye minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ commune kɔnɔ. Maire fɔlɔfɔlɔ min nana ka bɔ san 1999 ka na san 2004 na, ne kun ye o maire ka dangan sabanan ye. Donc ka bɔ san 2004 na ka na san 2009 na, n postulé la maire yɛrɛ nɔfɛ, mais comme o y'a sɔrɔ sariya kɔrɔ in bɛ yen, n ka conseiller tun ka ca ni conseiller bɛɛ ye, mais sariya kɔrɔ in kosɔn n ma se ka kɛ maire ye. Baasi tɛ. Donc san 2009 de ala kitila la n kɛra maire ye. Donc san 2016 n tilala ka lakura. O b'a yira k'i dɔn ko b'a la, n'a dun ma ɲɛ ko commune bɛ fɔ, a fɔ ma ko yiriwa gafe o bɛ labɛn, yala bi bi in na kori o baara min filɛ nin ye, an b'a ye k'a fɔ commune caman nɔ gɛlɛya b'a la, est-ce que PDC jɔnjɔn labɛnnen don aw ka nin mandat in na, ani n'a sɔrɔ a labɛnna aw y'a labɛn cogo di yan'an ka kuma di n tɔɲɔgɔnw ma? Dakuruɲɛ dabadɔ. Kabi mandat fɔlɔ la, kabi ala barika la, kabi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, depuis san 1999 na, Sanakɔrɔba ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ PDC ko la. Sabu presque commune ko in nana sɔrɔ anw tun labɛnnen don dɔɔni, bolodi ɲɔgɔnma dɔ tun b'an ka dugu ni farajɛ dugu dɔw cɛ. O bolodi ɲɔgɔnma in tun kɛra sababu ye ka an lafaamuya nin ko ninnu na kosɛbɛ, sabu olu ye hali an ka député fɔlɔ dɔw ta kabi commune kow ma créer, o député ninnu ka don an ka dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka commune kow ɲɛfɔ dugu kɔnɔ. Donc commune ko nana sɔrɔ vraiment Sanakɔrɔba commune labɛnnen don dɔɔni ka décentralisation ni yɛrɛmara ma kɔnɔ. Donc ka fara dɛmɛjɛkuluw ka bolo di ɲɔgɔnma fɛ, an ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ an ka san 5 sɛbɛnw bolodali la. Sabu GIZ min tɔgɔ fɔlɔ kun ye ko GTZ, o y'an dɛmɛ k'an ka fɔlɔfɔlɔ in élaborer. Donc kɔsa in na fana ayiwa an ye tɔgɔ ye di ma lafaamuyalen minnu bɛ yen ni aw bɛ wele bila u ma u ka n'aw dɛmɛ k'aw ka bolodaliw k'aw ye, an bɛ olu solliciter kɔsa ninnu na, olu nana ka na an dɛmɛ, an n'olu jɛnna ka an ka bolodaliw bɛɛ kɛ. Baasi tɛ. Bolodali a n'a kɛcogo o y'a damana kuma wɛrɛ ye. Isa Kaba. Idrissa Sidibe de bɛ segin kɔ dɔɔni. An ye i ye wagati jan fɔ, i ye ka bɔ conseiller la ka na kɛ maire principal ye. A kun dɔ ye jumɛn? Yalima i ye politique dungɛba de ye, walima i ka baara de b'a kɛ ni nin danayaba in bɛ da i kan kabi i ye san jan hakɛ min fɔ. A kun dɔ ye mun ye? Bon, o ɲininkali ka gɛlɛn dɔɔni. O gundo yɛrɛ bɛ se ka ɲininkali de bɛ se ka kɛ n ka commune denw na. Mais n b'a dɔn kɔni diɲɛlatigɛ la i bɛ ko o ko la n'i b'a kɛ i k'a kɛ ka se i seko damayira la dɔrɔn. Bamananw ko lakɔlɔsibaga wɛrɛ bɛ muso ɲuman na n'a cɛ tɛ. Donc ni mɔgɔw y'i lakɔlɔsi ni o ye, a ka ca Ala fɛ, ayiwa n'i y'i kanbɔ yɔrɔ wɛrɛ nɔfɛ ni min tɛ o ye, o bɛ sɔn ka danaya kalifa i la. O de n bɛ se ka min fɔ o jaabi la o y'o ye. Ok, Issouf Kulibali. Monsieur le maire, depuis 1999 fɔ bi, aw bi i b'i sen bɛ mara kɛcogo la Sanakɔrɔba kɔnɔna na. Yalima bi bi in na e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye aw ka mara nin kɛcogoya yɛrɛ la? Bon, ne ka yeta ye mun ye, mara kɔni ko nɔgɔn tɛ, mais mara in a gɛlɛyali
faamuyalibaliya fanga ka bon mara gɛlɛyali la Mali yɛrɛ kɔnɔ n tɛna fɔ ko Sanankɔrɔba n bɛna n da se jamana yɛrɛ ma o la sabu i y'a fɔ cogo min na 99 ni bi a ka jan a man jan mais n'i y'o kɛ fɛn o fɛn kɔnɔ n'i fana bɛ ko la kɔlɔsi i bɛ fɛn caman la kɔlɔsi donc ne kɔni y'a la kɔlɔsi k'a fɔ faamuya de ka dɔgɔn kosɛbɛ mara kɛcogo mɔgɔ kɛbagaw ka taabolo faamuyali la sigida mɔgɔw fɛ bɛɛ bɛ kunnalanin dɔrɔn lajɛ mɔgɔ si t'a ɲini k'a lajɛ a ɲini k'a don dugu ma k'a fɔ mun bɛ yen fɔ kɛnɛkan kuma minnu bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sin ka minɛli de kɛ o la soit ka tiɲɛni kɛ soit ka ɲuman kɛ ni o ye or que o ni taabolo yɛrɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na. ok monsieur le maire an bɛna gafe kɔnɔ hali bi n'i y'a ta k'a jateminɛ commune o commune ne ani Bamakɔ bɛ danbɔ i b'a ye k'a fɔ a dugukolo ko kuma ka ca yala PDC kɔnɔna na est ce que aw minnu ni aw bɛ Bamakɔ d'accord la aw ka gafe labɛn in kɔnɔ aw da tɛ don dugukolo ko la wa parce que an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ aw ka mara kɔnɔ a sabu fanba bɛ kɛ dugukolo ko ye. oui an da bɛ don dugukolo ko la anw yɛrɛ ye chance sɔrɔ kabi san 2009 na ne nanen kura mairia la jamana yɛrɛ ye anw ka schéma kɛ donc ka commune schéma kɛ donc mun bɛ dugukolow dan sigi cikɛ yɔrɔw ni sojɔ yɔrɔw ni baarakɛdaw kan ka sigi yɔrɔ minnu na ainsi de suite hali n'a sɔrɔ a lawaleyali gɛlɛya b'a kɔnɔ. mun b'a gɛlɛya. parce que a labatoli tɛ ko nɔgɔ ye. cogo di. jamana ye schéma kɛ k'a fɔ peut-être usines kan ka jɔ yan fɛ administration kan ka kɛ yan fɛ ainsi de suite nin yɔrɔ ninnu ye cikɛ yɔrɔw ye mais i bɛ taa sɔrɔ o jamana kelen bɛ titre foncier di maa kelen kelenw ma minnu bɛ se ka na usine kɛ u ka titre foncier kɔnɔ ka sɔrɔ u ma schéma labato parce que schéma in labatoli a bɛ daminɛ fɔ an ka préfet la a commission domaniale préfet de y'a président ye a bɛ se k'a yɛrɛ représenter n'a ka adjoint ou bien fɛn wɛrɛ sinon préfet de y'a président ye donc ka sɔrɔ ka na se maire ma ka se dugutigilakaw ma ani conseillers mais i b'a dɔn kabi titre provisoire préfet de b'o di fɔlɔ donc ka tila titre foncier domaine de b'o di bon o de kosɔn schéma ninnu labatoli ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an filɛ jamana min kɔnɔ aw ban yɔrɔ t'a la wa. anw dan ye k'an ka ŋaniya jira k'a fɔ ani kɛli man kan mais ni a sera yɔrɔ dɔ la an tɛ se k'a bali. Isaka Ba. o dugukolo ko kuma la Idrissa Sidibe y'a fɔ dugukolo ko gɛlɛyaw b'a la nka gɛlɛya fana kɔfɛ a cɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ aw sigida minnu ni Bamakɔ ka surun aw ni préfet ni ɲɔgɔn cɛ aw Sanankɔrɔba mairie mɔgɔw ni préfet cɛla bɛ cogo di. ayi gɛlɛya tɛ anw ni préfet cɛ depuis 2012 événement kɔfɛ o y'a sɔrɔ préfet min bɛ yen o y'an maires bɛɛ wele o waati la ka bɛɛ ka rôle ni ka responsabilité d'i ma k'a fɔ anw maires an bɛ se ka siso de di n'o ye usage d'habitation ye donc olu administration olu ta ye concession rurale ye donc hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ dɔ di ni min tɛ olu ta ye forow ye maires ta ye siyɔrɔw ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ dɔ di ni min tɛ u ka domaine kɔnɔ. cogo di ta préfet dɔw bɛ to ka siyɔrɔ di i n'a fɔ maire dɔw bɛ to ka foro dɔw di. a bɛɛ bɛ se ka kɛ. o tɛ sariya sɔsɔ ye wa. o sariya sɔsɔ ye mais o kɔni tɛ gɛlɛya ye an ni u cɛ i bɛ se k'a kɛ bon anw bolo i bɛ min kɛ i bɛ juger ni o de ye parce que n'i ye siso di k'a sɔrɔ i man kan ni siso dili ye ni mɔgɔw y'u sigi a la ni gɛlɛya min bɔra a la papier min b'u bolo o de bɛ lajɛ o donc ni min y'a di n'a sɔrɔ o yɛrɛ ni a dili tun man kan donc o ni min ka kan sariya an bɛ sariya ma jamana de kɔnɔ sariya bɛ na o kɛ o cogo la sinon k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛlen don k'anw ni préfet bila ɲɔgɔn na ou bien sous préfet bila ɲɔgɔn na o ma deli ka kɛ. Baasi tɛ Isufu Kulubali. dugukolo ko ta fana halisa dugukolo di n'i y'a jateminɛ an ka togoda ninnu na dugukolo ninnu caman bɛ yen dɔw b'a ko faforow don
yalima aw bɛ se ka o dugukolo ninnu di cogo di k'a sɔrɔ ou bien aw ni olu de bɛ jɛ k'a di ɲɔgɔn fɛ wa. Voilà, n'i y'a mɛn maire kɔni bɛ dugukolo di nin bɛɛ la dugukolo yɛrɛ ma latɛmɛ maire ma fɔlɔ, dugukolo bɛ jamana yɛrɛ ta ye, jamana sariya a kalifalen don domaine na. Mais comme o domaine kelen fana kelen don ka droit coutumier ni fɛngɛw bɛɛ lakodɔn, donc coutumièrement dugukolotigi de bɛ wuli ka se maire ma, n mago bɛ n ka dugukolo la k'a kɛ tan k'a kɛ tan tɔ, donc aw b'a procédure bila sen kan, ni procédure banna aw bɛ sɔrɔ k'aw ka baara kɛ. parce que yalima maire tɛ se ka initiative ta k'a fɔ k'a bɛ nin yɔrɔ in fana lotissé wa. Bon, maire bɛ se k'o kɛ mais gɛlɛya b'a kɔnɔ. cogo di. Surtout anw commune minnu tɛnkunnen don Bamakɔ la, parce que bɛɛ bɔra dugukolo nafa kalama sisan, sinon maire bɛ se ka pour des causes d'utilité publique, jama yɛrɛ ka lafiya ni jama ka hɛrɛ kosɔn, maire bɛ se ka yɔrɔ dɔw réquisitionner ni titre foncier tɛ, hali ni titre provisoire don, k'a ɲini préfet fɛ a bɛ retrait kɛ o la, ka purge bila a tigiw ye, ka loti k'a bila jama ka mago dilan sira fɛ. Mais n'i ye o ta bi k'i b'o kɛ, a t'i ye jama ka mago dilan in sira fɛ, a b'i ye maires ka yurugu n'u ka dugukolo tiɲɛ sira de fɛ. Donc o de la an bɛ siran tɔgɔ tiɲɛ ɲɛ, et puis Bamakɔ kɛrɛfɛla fana gestion ma nɔgɔn, parce que anw de bɛ ka Bamakɔ gérer koyi, Bamakɔ foyi si tɛ gérer Bamakɔ yan bilen. cogo di. Sibiri ɲɛ kelen t'anw ka commune kɔnɔ n'i magar'a la, o don coup de fil min b'i sɔrɔ i ka bureau kɔnɔ, ka bɔ ministère la, ka bɔ direction na, ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ hakɛ t'a la. mais aw ma se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw jɔyɔrɔ yira o la monsieur le maire. Anw jumɛn. i n'a fɔ aw minnu maire minnu bɛ Bamakɔ dakɔrɔ. Bon, effectivement intercommunalités b'an ni ɲɔgɔn cɛ, mais an ma se o. Par exemple dugukolotigiw yɛrɛ de fana y'a bɛɛ feere o Bamakɔ ka kelen olu ma, parce que u ma wuli ka taa bin mɔgɔ si ta kan, non an ka tiɲɛ fɔ. Dugukolotigiw yɛrɛ de ye ka dugukolo ta k'a feere Bamakɔkaw ma, faforow ta k'a feere Bamakɔkaw ma. Donc n'i ko k'i bɛ tila ka t'o yɔrɔ kelenw ta k'i b'olu fara ɲɔgɔn kan ko i bɛna o kɛ jama magoɲɛyɔrɔ ye, i b'a dɔn olu wasalen don sariya ni fɛnw na kosɛbɛ, u donyɔrɔ ka ca u bɔyɔrɔ ka ca, ayiwa u b'i da don kuma na. ok monsieur le maire n'i bɛ mara kunna diyagoya da ka don kuma na, an da bɛ don walasa ka se ka bɔ dugukolo la. zone industrielle n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ kɛrɛfɛ commune olu caman bɛ yen, ŋaniya bɛ ta ko a yɔrɔw bɛna kɛ usine jɔyɔrɔw ye, n'i ma fili a dɔw bɛ e yɛrɛ fɛ yen, walima olu donna yen nɔ cogo di, ani commune ka nafa bɛ se ka kɛ jumɛn la, walima n'a bɛ don commune ta ye jumɛn ani aw bɛ ɲininka jumɛn na. N y'a fɔ sisan k'a fɔ vraiment an ka schéma la u ye réserve état jamana ka réserve dɔ bɛ an fɛ yen, parce que jamana yɛrɛ ye titre créé yɔrɔ dɔw kan k'olu bila, peut-être fɛn dɔw mana na kɔfɛ, parce que u b'a dɔn Bamakɔ kɛrɛfɛla ninnu dugukolo ko kuma ka ca, donc jamana ye yɔrɔ dɔw réservé ka bila, mais il faut le reconnaître que o baara ninnu fana ma kɛ o kɛcogo la. cogo di. Parce que ni jamana bɛ réserve créé ka tila ka titre k'a kan, mɔgɔ o mɔgɔ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ, ou bien i ka foro b'a kɔnɔ, ou bien i ka droit coutumier b'a kɔnɔ, o bɛɛ kan ka purger. Mais anw ka titre foncier réserve kɔrɔ ye jumɛn ye ka min ka hakɛ bɛ yen k'o d'i ma, ni a wari ma d'i ma, a dugukolo ɲɔgɔn ka jira i la, i ka taa ye k'a fɔ bon i filɛ nin yɔrɔ min na jamana mago sera a ma, donc an b'i bila ka taa yan. Mais anw ka yɔrɔ ta in a baaraw kɛra a ma kɛ o cogo la. Donc Asie mɔgɔw nana k'u bɛna wuli zone industrielle ninnu nɔfɛ, gɛlɛyaba de kɛra a la. A y'a sɔrɔ a kɛra ne maire fila min tɛmɛna ne ɲɛ yanni ne ka na, a kɛra olu ka réserve ninnu ta la olu ka waati la. Donc Asie mɔgɔw nana waati min na k'u bɛna yɔrɔ in labaara, dugulamɔgɔw ma jɛn n'a ye. Dɔw ko dayirimɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ si tɛ anw bolo yan kɔ, a bɛ se ka n'o ta cogo di k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye. Yɔrɔ wɛrɛ ma d'an ma, wari ma d'an ma, foyi ma kɛ, donc mɔgɔw ma purge, or que état dun ye titre créé a kan. Donc en son temps a gɛlɛyara kosɛbɛ, inspecteurs bɔra Bamakɔ yan ka taa mairie la ka taa ɲininka, ka Sanankɔrɔba dugutigi ɲininka, an ko an ma bɔ a ta kuma kalama.
ka taa Tamala dugutigi ɲininka an ko a ma bɔ o ko a ma bɔ a takuma kalama ka taa Kabe dugutigi ɲininka o ko a ma bɔ a takuma kalama mɔgɔw ka forow b'a kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na a fanba yɛrɛ ye Bamakɔkaw ye médecins ni officiers finitigi officiers ni fɛngɛw donc u wulila vraiment ka démarches kɛ Azi ma se k'a ka baara kɛ yɔrɔ in kɔni bɛ yen halisa ça fait 600 hectares baara ma se ka k'a kɔnɔ baara ma se k'a k'a kɔnɔ Kaba an b'a dɔn k'a fɔ Sanankɔrɔba n'i ye Mali commune rurale ta ka jateminɛ peut-être que aw bɛ kɛ communes fɛ minnu ni nafolo kasabi bɛ olu kun k'a sɔrɔ kɛ cakɛda minnu sigilen don aw ka sigida kɔnɔna la duguladenw commune kɔnɔmɔgɔw bɛ bɔ olu ninnu ma cogo di nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ a bɛ n permettre ka wele bila o cakɛda ninnu ni a sigi minnu b'a bila sen kan n bɛ wele bila o ma i n'a fɔ usines ni usines parce que usines ni unité de transformation o n'u bɛ taa u tɛ se ka taa fewu ni contrôle de pollution et nuisance locale min bɛ Kati o de b'an informer k'a fɔ monsieur le maire usine dɔ bɛna taa i ka yɔrɔ la donc an bɛna taa concertation publique la donc o consultation publique senfɛ an bɛ musow wele an bɛ denmisɛnninw wele an bɛ dugutigilakaw wele an bɛ bɛɛ wele donc bureau d'étude min b'u ɲɛ a bɛna ka na usine bɛna baara min kɛ dugu la a bɛn'o ɲɛfɔ donc ni dugulamɔgɔw jɛnna n'a ye ayiwa o PV maire b'o PV signé mais ni dugulamɔgɔw ma jɛn n'a ye a tɛ se ka kɛ donc comme anw yɛrɛ de ye dugulamɔgɔw ka ciden ye o don in na anw yɛrɛ tɛ kuma kosɛbɛ anw b'a to ɲɛfɔli ka kɛ dugudenw ye u yɛrɛ k'a faamu mais a fɛn o fɛn kɛra an bɛ taa fɔ ka quota dɔ ɲini u fɛ k'a fɔ ni aw y'aw ka usine in sigi au moins 40% du personnel a k'o ta an fɛ yan u b'a naamu minɛ an bolo mais usine bɛna baara daminɛ tuma min na i b'a sɔrɔ personnel d'ici de bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa parachuter usine kɔnɔ an ka denw bɛ to yɔli la u tɛ baara sɔrɔ kɛmɛ sara la 40 min ni aw bɛnn'o kan o tɛ ta mais est-ce que hakɛ to janyo est-ce que o fana dɔw la personnel qualifié fana tɛ aw ka denmisɛnw jɛ o b'an jɛ mais depuis a yɔrɔ la an b'o f'u ɲɛna main d'œuvre qualifiée qualification min t'i la i tɛ se ka bila o baara la mais main d'œuvre minnu bɛ yen ni o bɛ se k'o kɛ manœuvrage ni ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw donc u k'o ta an ka mɔgɔw la mais tellement que baara tɛ jamana in kɔnɔ an ni Bamakɔ man jan a baarakɛla fanba bɛ bɔ excepté vraiment Buna SA c'est le lieu ani ye kɛnɛ ye n bɛ se k'ale parce que n'i ye baara ɲuman kɛ il faut que o fana ka fɔ tiɲɛna Buna SA monsieur Cissé ale ye an bonya o yɔrɔ in na kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ ale ka 80% baara kɛla bɛɛ bɛ bɔ an ka commune kɔnɔ Buna SA minnu bɛ olu bɛ farinin de kɛ voilà n'i bɛ don Sanankɔrɔba dugu kɔnɔ dɔrɔn côté droite fɛ. ok maa ko sɔrɔ kun na don Kaba ka ɲininkali yala sɔrɔ min bɛ la nati a kɔnɔna na a bɛ cogo di. est-ce que ni fɛn minnu sara o minnu filɛ nin ye o tɛ aw fana kɛ ka aw ka koro la fana ye kosɛbɛ. n'a bɔra Baramali ni Total Gaz la usine kɛlen don ka Sanankɔrɔba commune fa a si tɛ taxe sara mairie Sanankɔrɔba ye. mun na. bon ɲininkali ɲumanba. parce que usine ninnu dɔw bɛ yen ko san 30 k'u exonérelen don. san 30. san 30 exonération. or k'a yirala an na k'a fɔ hali ni exonéré la i bɛ sigida min na o ka taxe de développement i tɛ exonéré o la. jamana yɛrɛ i kan ka taxe min sara jamana i bɛ exonéré o de la mais i bɛ sigida min na o exonération i tɛ exonéré o la. i b'o dugukolo na. voilà i b'o dugukolo fɛngɛ i b'o nɔgɔ i b'o fɛngɛ i bɛ fɛnw bɛɛ kɛ o kan donc i kan ka participer au développement na. mais ni usine ba den bɛ Sanankɔrɔba o yɛrɛ gɛlɛyaba de bɛ an kan sabu mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ usine fɛn o fɛn bɛ Sanankɔrɔba ko olu bɛɛ bɛ miliyɔn yirikaw de sara mairie ye donc mais anw ta ye an bannen don ka baara kɛ ni wari ye n'a bɔra Baramali la ani Total Gaz la n b'a fɔ yan n bɛ segin a kan ni usine si tɛ dɔrɔmɛ 1 sara Sanankɔrɔba mairie ye n'a dalilu bɛ min bolo ni émission in kɔfɛ n ka téléphone numéro bɛ yen n ka fɛn bɛɛ bɛ yen mairie dayɛlɛlen don bɛɛ ye i ka na n'a dalilu ye anw ye fɛn bɛɛ kɛ parce que impôt de bɛ wari ninnu minɛ ka di anw ma anw yɛrɛ tɛ taa anw yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka taa usine na k'a fɔ an bɛ taa taxe minɛ impôt de b'a minɛ ka d'an ma
ani chef de centre fɛn o fɛn ye baara kɛ fo ka se bi ma o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ tɔ ninnu bɛ exonéré donc o ye an danyɔrɔ ye mais an commencera ka vraiment ni équipe min bɛ yen ɲinan équipe communale min bɛ yen ɲinan chargé des finances la première adjointe chargée des finances vraiment ale kɛlen don ka baara caman bila sen kan parce que a yirala an na k'a fɔ hali an ka usine dɔw bɛ u ka fɛn verser grande entreprise la Bamakɔ donc n'a dun donna Bamakɔ ka taa trésor ba la dɔrɔn an t'a sɔrɔ foyi tɛ caw ma foyi tɛ caw ma donc an wulilen don k'o ko ninnu bɛɛ ɲɛɲinini daminɛ sisan pour que olu bɛ se ka don an ka caisse kɔnɔ cogo min na. ok Isuf Kulubali. Ni ye baara gɛlɛnba ye yalima ni usine ba in bɛ yen n'i ye jateminɛ o fɛ a fɔ k'aw ka sɔrɔ ka bon yalima aw bɛ k'a yɛrɛ bɔ cogo di o bɛɛ n'a ta. bon an bɛ k'an yɛrɛ bɔ ala barika la Total Gaz ni Baramali bɛ min d'an ma k'a fara an yɛrɛ bɛ recouvrement minnu kɛ sur les droits de place de marché ani carrière ni exploitation des sables minnu b'an fɛ cɛncɛnbɔ danganda ninnu o caman bɛ n ka commune na bɛɛ n'u bɛ taa cɛncɛn ta yɔrɔ min na donc an ni o dugulamɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o baaraw sira fɛ ayiwa ka fara an yɛrɛ ka an ye sale minnu sigi ani an bɔra foncier min kɔnɔ dugukoloko min kɔnɔ sisan o permis dilan wariw olu kɔni o de kosɔn an bɛ an ka baara fanba kɛ ka fara État jamana yɛrɛ ka bolomafara ni min bɛ na fana ka fara o kan. ok an b'an ka baara fanba de kɛ ni o ye. Monsieur le maire aw b'a ka baara fanba kɛ ni o ye i ko k'i mɛnna maire la san 5 tɛmɛnen o ko tɛ nka aw sigilen 2016 ka se bi ma yala e bɛ se k'a fɔ Sanakɔrɔba ka denw ye k'a fɔ bolonkɛnden bɛ se ka sin équipe communale ka kɛlen dɔw la dama dɔw la i n'a fɔ PDC kɔnɔna na a ye jɛra ka min labɛn wa. awɔ bolonkɔniden bɛ se ka sin o la n'o ma sin o la o kɔrɔ ye ko sigi kun t'an na dɛ. vraiment n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya n'a ta bɛɛ an sera ka 2016 ni bi cɛ min ye Sanakɔrɔba dugu yɛrɛ ye an sera ka pont 3 jɔ Sanakɔrɔba. o ye mairie yɛrɛ ka nafolo ye. mairie yɛrɛ ka nafolo kelen ye ANICT ye droit de tirage ANICT ye fila ye mairie ka nafolo ye. yɔrɔ jumɛn. Sanakɔrɔba dugu yɛrɛ kɔnɔ parce que kɔ kɛlen don ka Sanakɔrɔba fana tila fila ye n'i bɛ taa i bɛ pont min tigɛ mairie da yɔrɔ la ka sɔrɔ ka continuer vers Buguni o kɔ in kɛlen don ka Sanakɔrɔba tila fila ye donc i tɛ se ka bɔ Sanakɔrɔba fan dɔ in na ka se a fan dɔ in na f'i ka na goudron kelen in fɛ donc an ye pont kelen kɛ Sanakɔrɔba kɔrɔnfɛ côté la ka pont kelen kɛ tilebinfɛ côté la. bon kaburudo fana bɛ o kɔ in de kɔfɛ donc samiya fɛ mɔgɔ fanba bɛ côté min na olu kɛli ka kaburudo in nasɔrɔ fana o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an ye pɔnso dɔ kɛ yen bolifɛn bɛ kɔrɔbiyari bɛ se ka tɛmɛ a fɛ yɛrɛ mais ani pɔn dɔ ninnu kɔni a t'olu bɔ bonya na an ye pɔnso dɔ kɛ yen pour que ka dépouilles latɛmɛni nɔgɔya adamadenw ma. o ye Sanakɔrɔba dugu kɔnɔna ye commune dugu dɔw la. voilà commune dugu dɔw la. a ye fɛn dɔ kɛ yan. hali sisan école an ye école 3 jɔ sisan kelen bɛ Ɲaɲa kelen bɛ Falaninkugu. baasi tɛ. voilà. Ɲaɲa ani Falaninkugu. voilà. ok donc minnu fana baara minnu bɛ sen na nin yɔrɔnin in na an ka jeunesse ka maison des jeunes o kɛlen don ka an sɛgɛn kosɛbɛ mais an ye baara dɔ k'a la nin waati in na fo ka se $50,000 hakɛ ma donc vraiment o baara o bɛ sen na nin yɔrɔnin in na halisa an bɛ dɛmɛ ɲini na pour que an bɛ se k'o lase. aya i da sera ma ANICT dun walasa ka dɛmɛ lasɔrɔ an y'a ye kibaruyaw la k'a fɔ ko 100 sara o 100 sara la san kalo 3 fɔlɔ n'i sera ka se 50 walima 50 n'a kunkanfɛn na k'o b'i gɛrɛsɛgɛ bonya e dun bɛ k'a fɔ cogo min na a b'i n'a fɔ i ka commune kɔnɔdenw ka l'impôt walima saliw sarali gɛlɛya dɔ bɛ a la yala o ko bɛ cogo di. i y'a fɔ a cogo yɛrɛ de la o de don vraiment parce que hali jamana tun ye concours min bila sen kan waati dɔw la communes ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye Sanakɔrɔba ma se ka classer a la mobilisation des ressources in dɔrɔn de y'an bali sinon a critère tɔ fɛn o fɛn
ne bɛ se k'a fɔ Sanankɔrɔba ye premier ye a bɛɛ la parce que n'i ye Sanankɔrɔba ta depuis ne yɛrɛ ma na fɔ sisan mais ne nanen hali nin san min datugutɔ filɛ nin ye école karamɔgɔ 49 de bɛ Sanankɔrɔba budget kan an yɛrɛ bɛ mun sa tellement que école karamɔgɔ dɛsɛlen don communes na donc mairie yɛrɛ bɛ 49 enseignants ta k'a répartir école ni ɲɔgɔn cɛ hali o la sa halisa denmansaw yɛrɛ bɛ dɔ ta ka fara u kan santé sira fɛ fɛnɛ personnel de santé min b'an bolo case d'accouchement minnu bɛ commune kɔnɔ ani centre de santé minnu bɛ commune kɔnɔ mun ni CESCOM tɛ kelen ye o bɛ se 12 ma an b'o o matronnew n'o infirmiers bɛɛ bɛ commune ka charge baasi tɛ Isaka donc yani an ka bɔ usine ko kuma kɔnɔ janyo masa an ko fɛ k'i da bɛna s'a ma an b'a dɔn k'a fɔ i ka commune kɔnɔ gɛlɛyaba dɔ bɛ yen maa dɔw bɛ to k'an wele arajo la tuma o tuma k'a fɔ an ɲɛna a yira la k'a fɔ ko usine dɔ b'i ka sigida kɔnɔna la k'a bɛ ka sigida mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ i b'a kalama wa ani aw ye mun fɔ a ko la n b'a kalama bisimila ko batterie dilan walima Indiens ka usine monsieur le maire effectivement yala n'i b'a kalama jumɛn bɛ yen min bɛ yen n'o ye kuma tiɲɛ ye usine bɛ yen a bɛ sisi bɔ fana sisi fana kasa man di o ye kuma ye mais usine a gunnen don Sanankɔrɔba kan kosɛbɛ mais a bɛ sinsinna dugukolo de kan n ka commune dugu min bɛ yen ko sinsinna usine sigili consultation publique taara kɛ sinsinna de ala y'a kɛ a don ne m'a ye sɔrɔ mais n ka deuxième adjoint n y'o bila ka taa conseiller dɔ fana élulen bɛ an fɛ sinsinna dugu kɔnɔ Mamadou Doumbia o ni deuxième adjoint de mairie représenté consultation publique in yɔrɔ la donc usine in ye baara daminɛ k'u ka tuyau dɔ tiɲɛna ayiwa a ye kasa dɔ bɔli daminɛ sinon u ka cheminée bɛ fɛ sanfɛ ni sisi in bɔra yen sisi in bɛ taa fɔ yɔrɔ jan ka sɔrɔ a ma mɔgɔ tɔɔrɔ mais ni tuyau in tiɲɛna sisi bɛ bɔ fɔ duguma ni sisi bɔra duguma dɔrɔn ni fiɲɛ y'a kun sin fan min fɛ vraiment olu mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ donc sinsinnakaw de ye mɔgɔ bila ka na fɔ n ye ko usine in ko a kasa bɛ ka o tɔɔrɔ donc o yɔrɔ kelen bɛɛ ne ye kati service wele k'a fɔ sigi usine an nana consultation min kɛ yan nuisance et pollution mɔgɔw ni a directrice ye madame Sanogo Numuni Kamara n y'a wele a nana ka na yɔrɔ lajɛ effectivement a fana y'a constaté k'a fɔ yɔrɔ in a kasa bɛ k'a mɔgɔw tɔɔrɔ donc ale ka seko ye min ye o ye autorisation d'arrêt temporaire ye yɔrɔ min tiɲɛnen don u kana baara kɛ fɔ o ka dilan a y'o kɛ ka d'u ma o don na ka taa copie dɔ di mairie la ka taa copie dɔ di sous-préfecture la donc sinon usine in yɛrɛ bɛ quartier min na ne yɛrɛ ka so bɛ o quartier de la ne ka so bɛ yen ne muso bɛ yen ne denw bɛ yen donc o kɛlen na sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana y'u fara ɲɔgɔn kan ka ci bila honorable Burama Traoré ma fɔ Welesebugu ko ka na ko usine sisi kɛlen don k'u tɔɔrɔ ko pour que o kana ka na usine datugu o dɛsɛlen kɔ aw kɔrɔ sa wa o ma dɛsɛ o ma se ne ma yɛrɛ o panna aw kunna sa voilà ka taa député nɔfɛ ne ko kɛnɛ fura tɛ sɔngɔ tɛ kɛnɛya la o kɛnɛya kɔni mɔgɔ si sɔngɔ tɛ kɛnɛya la santé n'a pas de prix aw ni ne aw bɛ na an bɛ sigi an bɛ kuma n'an dɛsɛra ne yɛrɛ bɛ n ka maire drapeau bila n kana an bɛ wuli an bɛ se ministère de l'environnement na Bamakɔ an bɛ taa madame le ministre a waati y'a sɔrɔ muso de tun bɛ ministériya ye an bɛ taa rencontrer pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ an ka fɛn na cogo mais ni ɲɔsusulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ bɛ jɛ ne ko ou bien usine kasako de tɛ yan sinon ni usine kasako don aw kan ka wuli ka se ne ma a waati y'a sɔrɔ ne bɛ taama sira fɛ ne tun bɛ Dakar o ye mun ɲa yɛrɛ u farala ɲɔgɔn kan ko o marchera ka taa sɛbɛn dɔ bila mairie la ka taa sɛbɛn dɔ bila sous-préfet fɛ
o arrêt décision d'arrêt in bɔ ka d'u ma k'a yira u la k'a fɔ anw wulila nin baara in na a mɛnna a kana k'aw ɲɛna. mais n'a tɛ ka ban dun monsieur le maire. a banna o a tɛ ka ban fɛnkɛ sariya de bɛ fɛnw na o i b'a dɔn n'i ye indien bɔlen ye fɔ u ka kɔgɔji kɔfɛ ka na usine jɔ anw fɛ yan u tɛmɛna an ka jamana sariyaw de fɛ u mana kɛ jagoya la u mana kɛ fanga la u tɛmɛna an ka jamana sariyaw de fɛ mais cahier de charge dɔ de fana dir'u ma k'a fɔ u ka kɛ ka nin norme in kɔnɔ pour que u kana an ka adamadenw bana an y'o bɛɛ fɔ mɔgɔ ninnu ye minnu ko kasa bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ effectivement kasa bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ sɔsɔli t'o la mais u ye kuma fɔ ko a bɛ ka musokɔnɔmaw kɔnɔ tiɲɛ a bɛ ka denmisɛnninw fɛnkɛ tan mais sɛbɛn tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ voilà dɔgɔtɔrɔ ye nin kɛ ka di ne ma k'a fɔ bana min filila nin ye usine in de ka bana don donc tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na komi bi yɛrɛ usine a datugura mais baara lawaleya cogo o ye fɛn wɛrɛ de ta ka bila a la min man kan ka taa sira min fɛ. mais député m'e wele wa walima député ma ne wele. mouvement labɛnni na o kuma i b'a fɛ k'a fɔ ko député tun bɛ o ko fana la wa. bon ne bɛ se k'o n'a kuma jalan da parce que député ma ne wele mais a nana ka na a ka mɔgɔw ninnu rencontrer ka taa dugutigi fɛ yen ka tila ka don dɔ labɛn ko ale bɛna dugutigi ka bulon kɔnɔ o don et puis a ka groupe fana bɔra ka taa escorter fɔ dugu kɔfɛ ka na k'a ka na Sanankɔrɔba libérer donc ne m'a dɔn député bɛ se ka na Sanankɔrɔba libérer maire kɔ cogo min na o y'a ye peut-être i t'i ka baara dɔn donc vraiment baara ninnu kɔni tɛmɛna o cogo la mais ala barika la an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan fɔ directeur régional yɛrɛ ye courage ta ka sɛbɛnni kɛ tuguni k'a di indien ninnu ma k'u k'a datugu donc ka tila k'a ka agent min bɛ Kati k'o bila o sous ampliation n'u ma datugu o ka suivi kɛ ka kuma la yɛlɛ a ma. a datugula bi en ma connaissance bi kɔni a datugulen don. Yusuf Kulubali. N'i y'a jateminɛ député ka baara o ye ka jateminɛw kɛ mais mun de ye député don nin ko in kɔnɔna la. ne min fɛ k'a dɔn yalima aw ti tɔn kelen na o de don wa ou bien mun de don. ayiwa ne ni député kɔni tɛ tɔn kelen na bon n'i yɛrɛ élu la kaban tɔnko kuma baara i kan k'o bila i b'i ɲɛsin i ka sigida la waleyali de ma kabi ne élu la don min na ma tɔnko ta ka don n ka baara kɔnɔ mais mɔgɔ bɛɛ n'i ka hakilina ni i ka ko kɛcogo de don parce que député min don aw yɛrɛ b'a dɔn comme ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na donc ne ko k'anw b'a dɔn ouais parce que aw b'a dɔn parce que n delila k'aw ka baro dɔ lamɛn o baro in fanba kɛra député in kan ni studio kelen in kɔnɔ yan ne yɛrɛ y'o baro lamɛn maire dɔ fɛ ani n tɔɲɔgɔn maire dɔ fɛ donc fɛn min bɛ o cogo la o maire y'a yira u la yan k'a fɔ a kelen tɛ député ye ale ka commune kɔnɔ bon ale bɛ ka min kɛ n'a sɔrɔ o ye kojugu ye est ce que député dɔ in tɛna wuli ka fara ka o kɛlɛ kɛ wa donc mɔgɔ bɛɛ ni cogoya de don député min don aw b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn. Basi tɛ monsieur le maire n'i ko k'anw b'a dɔn an tɛna député ka baro kɛ comme a yɛrɛ b'a la k'a bɛ na o kumana awɔ a bɛ hiji a bɛɛ jaabi. monsieur le maire an b'a ye fana k'a fɔ Sanankɔrɔba n'an da sera a ma hali bi n'i y'a ta k'a jateminɛ ni i da se i ka PDC kɔnɔna ma i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ kɛrɛfɛ dugu wɛrɛw la bi bi in na furukow ni fɛn ninnu i da sera o caman ma nka dɔw ka fɔ la k'i ka dugu dɔw bɛ yen olu lasɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ yala o kɔrɔfɔ o ye tiɲɛ ye. o ye tiɲɛ ye. aw ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o la wa. vraiment an ye fɛɛrɛ tigɛ comme an ma fɛɛrɛ tigɛ parce que ka bɔ an ni Kalabankɔrɔ min bɛ dan bɔ Sanankɔrɔba ni Kalabankɔrɔ commune de tingɔnen don ɲɔgɔn na o bajurufɛla in na ka bɔ Madina fɔ Bala o bɛɛ ye ne ka commune dugu ye bon n y'a fɔ cogo min na cɛncɛn bɛ bɔ o dugu ninnu bɛɛ la donc bɛn fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne ka commune de kɔnɔna fɛ e dun b'a dɔn bɛn ka girin cogo min na bɛn tɛ nɔrɔ sira si la n'o sira bɛ ɲɛ
donc ne yɛrɛ ka dɔnniya la sisan ka ta mandat fɔlɔ la ka na bila bi la sira in dilanko 3 de kɛra commune yɛrɛ fɛ wa ayi commune ye 1 kɛ état ye 2 kɛ mais a si tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ donc ni goudron yɛrɛ tɛ sira in bɔgɔ la dilanni non seulement a tɛ mɛn mais hali o yɛrɛ mun filɛ ye a se tɛ commune ye parce que n'i ko ka sira in dilan bɔgɔ la ka ɲɛ min b'a jɛ miliyari la o tɛ bɛrɛ ye ka bɔ Sanakɔrɔba ka taa Bada ka taa Bala Sanakɔrɔba dugu laban Bala a kan ka bɛn à peu près kilo 27 kilo 30 hakɛ ma ka bɔ goudron na ka se Bala donc tiɲɛ yɛrɛ la hali an filɛ samiya yɔrɔ min na nin ye sisan o ba jurufɛ mɔgɔ ninnu kɛli ka Sanakɔrɔba lasɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mobili misɛnnin kɛlen don bɛnni kɛlen don ka sira tiɲɛ mobili misɛnnin bɔli ye kojugu sugu bɛɛ de ye baasi tɛ donc vraiment o bɛ yen o kuma ye tiɲɛ ye o kuma ye tiɲɛ ok monsieur le maire yala mairia fana tɛ taa restitution publique kɔ an b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen olu ta kɛlen kuma dɔ la gɛlɛyaw bɛ a la i n'a fɔ musaka minnu sɔrɔla baara donna minnu fɛ o kumana ka fasodenw wele ka o yira o la Sanakɔrɔba maire b'o kɛ yan Sanakɔrɔba maire b'o kɛ mais an m'a kɛ nin mandat in kɔnɔ fɔlɔ munna fɛn sɔrɔla hali ni fɛn ma sɔrɔ ni fɛn ma sɔrɔ yɛrɛ de o yɛrɛ de ɲɛfɔli ka ɲi parce que mɔgɔw sigilen bɛ ka fɛn caman ma kɔnɔ donc ni fɛn ma sɔrɔ i b'a yira u la k'a fɔ n'i y'a ye an ma se ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ parce que fɛn de ma sɔrɔ mais restitution in a nana ni a dama gɛlɛya ye sinon an tun bɛ restitution kɛ fo an bɛ duguw classer premier deuxième troisième quatrième jusqu'à 5e place pour que ka duguw la motiver ɲɔgɔn na mais a nana ni gɛlɛya wɛrɛw ye parce que duguba 2 min bɛ commune kɔnɔ n'o ye Banankɔrɔ ni Sanakɔrɔba ye olu ka taxe ko fana ka gɛlɛn kosɛbɛ u tɛ nisɔngɔ sara wa tɛ nisɔngɔ sara Sanakɔrɔba ni Banankɔrɔ munna commune kɔnɔ fana dugu tɔ ninnu bɛɛ ka nisɔngɔ sara fana ka ca ni olu ta ye Banankɔrɔkaw yɛrɛ ta olu ko parce que baramali b'o olu ka dugukolo kan et puis mɔgɔ kalannenbaw yɛrɛ de bɛ ka olu lafili fana ka da o kan minnu sigira yɔrɔ bɛn bɛ yen ma voilà ko baramali b'olu ka dugukolo kan ko o baramali bɛ se ka 100,000 sara Sanakɔrɔba commune ye taxe la donc ko commune bɛ balola olu ka o baramali ka o wari de la ko anw yɛrɛ ka kan ka wari dɔ lasegin olu ma o ye maa kalannenw yɛrɛ ye ka adamadenw fana hakili lafili ni o kumaw ye ayiwa i y'a dɔn kɔni n'o kɛra baara bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya donc n'an ye restitution kɛ kuma bɛɛ la a bɛ ye k'a fɔ o dugu 2 foyi t'u tɔgɔ kɔrɔ donc a bɛ dugutɔ ninnu funtɛni a b'u funtɛni voilà donc vraiment a kɛra sababu ye fo ka fɛn dɔ yɛrɛ wuli o dugu kɔnɔ minnu ma kɛ an diyaɲɛ kow ye o de la depuis an nana mandat 2nan in na an ma restitution kɛ fɔlɔ sinon restitution a wajibiyalen don an kan yɛrɛ sariyaw fɛ a wajibiyalen don an kan wa ni ala sɔnna fana an tɛna to nin na an bɛna kɛ koyi parce que an bɛ ka disposition dɔw ta pour que an bɛ se ka restitution in kɛ ka ɲɛ cogo min na hali ni Banankɔrɔ ni Sanakɔrɔba ma wari sara hali n'o ma wari sara et puis an yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ dɔw bila sen est-ce que t'o cogo la ten a tɛna to o cogo la fana an bɛna wuli ka dugutigilakaw ni u nɔlaw sɛgɛrɛ u n'u ka conseillers n'u ka gwatigiw ka ɲɛfɔli ɲuman k'u ye pour que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ si tɛna na bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka sigida in labaara ni anw yɛrɛ tɛ donc ni taxe dun ma sara a bɛ labaara ni mun ye ni i yɛrɛ da sera a kuma ma pour que i ka droit de tirage ɲɛnama sɔrɔ ani se tɛ la fo i ka taxe in de kala don ka ɲɛ a ka teliya fana parce que tubabu ninnu de ka taxes bɛ ka na di anw ma n'a fɔra ko olu dɔw ka taxe saralen de bɛ na di e ma k'e dɛmɛ e yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ foyi sara o bɛ faamu cogo di. ok Isa Kaba. monsieur le maire o yɔrɔ la ne bɛ ɲininkali min kɛ yalima aw ma se ka restitution kɛ o ye tiɲɛ ye nka i ye nin gɛlɛya in fɔ gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ɲɛfɔliw de b'a ban arajow bɛ i ka nin sigida ninnu kɔnɔ aw ma méthode de sensibilisation foyi sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin sigidala maaw ye
l'impôt sara nafa kan kuma tɛ i ye sigida fila minnu fɔ ni mɔgɔ kalandenw yɛrɛ ka ca yen nɔ est ce que ɲɛfɔli kunkurunin aw tun tɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ aw k'aw ban ka restitution kɛ parce que k'aw bɛ maloya a kana dɔn k'a fɔ ko Sɛnɛkɔrɔba min ni o ye aw yɛrɛ jabala ye ani Banankɔrɔndon ye duguba ye ko olu banna ka sara est ce que kɛcogo wɛrɛ tun t'a la min tɛ k'i ban ka restitution kɛ. An ma maloya o an ma maloya ne y'o de fɔ a nana ni ko wɛrɛw de ye olu bɛ te plateau kan kumaw ye sinon maloya tɛ dɛ maloya tɛ ni an bɛ maloya ne t'a fɔ yan bi ni mɛnbaga ka ca ni commune kɔnɔ ta kɔnɔ mɔgɔ ni restitution mɔgɔ ye parce que restitution bɛ dan commune dugu welelenw dama de ani maa minnu yɛrɛ bɛ sɔn ka na voilà ni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ sɔn ka na mais n'i y'a fɔ plateau sanfɛ yan i b'a dɔn o mɛnyɔrɔ ka ca ni maloya ko don an t'o fɔ o mais ni an y'a fɔ yɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ se k'a mɛn hali olu ni a dugudenw bɛ se ka baro kɛ olu b'u la faamuya a ka maire ye min fɔ plateau kan o don na vraiment aw bɛ fili la dɛ hali ni nafa sɔrɔ n'i ye Bamakɔ ta zone industrielle a bɛ dɔ de ka quartier la o est ce que o quartier mɔgɔw kan k'i ban ka ka commune taxe sara ko parce que ko zone industrielle sigilen bɛ anw ka quartier dugukolo kan ayi voilà donc il faut que o la parce que nin fɛn ninnu ne yɛrɛ hakili la n'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini na waati mun na kuma dɔw bɛ yen i b'olu fɔ mais kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ hali ne yɛrɛ ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ i bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ parce que n'i ye nin fɔ mɔgɔw ye ko walasa mɔgɔw k'a fɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ dugu fɛ k'a fɔ commune ka nafa bɛ bɔ i ka dugu la i man kan tɛ ka taxe sara o b'a yira ko politique maa dɔw yɛrɛ bɛ nin ko in kɔrɔta kɛ a ɲɛ ma donc parce que ne bɛ se k'a ko dɔrɔn de ye o sinon mɔgɔ tɛ o fɔ o an bɛ cɛnɲɛ ta dugu dɔw la carrière bɛ dugu dɔw la donc olu bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don dugu dɔw b'a bɔ maaninfin ni maa kelen voilà bon usine bɛɛ tun bɛ Sanankɔrɔba yɛrɛ mais usine bɛ ka caya commune fan bɛɛ fɛ sisan hali n'u tɛ fɛn sara n'olu bɛ fɛn sara daminɛ waati min na n'o dugu bɛɛ ko ko an man kan tɛ ka nisɔngɔ sara bilen ko parce que usine minnu b'an fɛ yan k'olu bɛ taxe min sara k'o b'an bɔ ou bien o yɛrɛ dɔ kan ka lasegin an ma i y'a dɔn gɛlɛya bɛ na hali o gɛlɛya kelen tun bɛ hali fonctionnaire kunda fonctionnaire caman ɲɛna k'a fɔ u ka ITS in de ye u ka taxe de développement ye ni taxe ko kuma f'u ye ko min bɛ tigɛ anw kun impôt ni fɛn na san kɔnɔ ko o ka ca ni paysanw ta 2-3 ye or que u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira sariya ye mun fɔ o la sariya ko parce que fonctionnaire ITS ni TDRL tɛ kelen ye u tɔgɔw yɛrɛ tɛ kelen ye ITS ye i bɛ min perçu fonctionnaire o ta ye kalo o kalo ye anw minnu ye bagan maralaw sɛnɛkɛlaw ye anw ta ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye voilà mais hali o san kɔnɔ siɲɛ kelen fonctionnaire fana ka kan k'o kɛ ka fara a ka ITS kan baasi tɛ ok nka kabaw ka ɲininkali ye min ye ko yala aw ma se ka fɛɛrɛ foyi lasɔrɔ min bɛ se ka méthode de sensibilisation walima ka se k'u la convaincre Sanankɔrɔba ni Banankɔrɔ d'ailleurs ni anw tɔgɔ ye di mandat mana na dɔrɔn an ka baara fɔlɔ ye ka dugutigi bulon 26 an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka t'u fo k'an yira u la k'a yira u la k'a fɔ ka sarata ye aw kan ka nin de sara a y'an bila ye ni an ma nin sara baara tɛ se ka kɛ sensibilisation kɔni an b'o la su ni tile et puis dugulamɔgɔ kɔnɔ intérieur dugu minnu bɛ na impôt sara a sara o sara maire bɛ communiqué signé radio local 3 bɛ an ka commune na ka communiqué déposé a radio kelen-kelen bɛɛ la k'a fɔ ni dugulamɔgɔw nana u ka san nin san in impôt ni taxe ni mun y'a bɛɛ sara o bɛ fɔ ni mun ye hakɛ mun sara la o bɛ fɔ k'a fɔ tɔw k'u ɲɛmada nin fasoden ɲumanya in wale fɛ baasi tɛ o bɛɛ kun ye pour que ka mɔgɔw la sensibiliser ka mɔgɔw la motiver k'a kɛ taxe sara kan ok Isuf Kulubali n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ musaka ko ka gɛlɛ dɔɔni Sanankɔrɔba commune kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta n'an an ka ɲininiw senfɛ a y'a ye k'a fɔ ko aw ye baara caman k'a ka commune kɔnɔ yalima aw y'o kɛ kɛcogo jumɛnw na musaka ko min ka gɛlɛn Sanankɔrɔba commune kɔnɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na o ye TDRL ye ani usine hakɛ min bɛ yen n'olu tɛ taxe sara sinon an bɛ TDRL ko in kuma la ni ye Sanankɔrɔba dugu 26 TDRL yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ 20 millions bɔ or que 20 millions o tɛ hali anw bɛ école karamɔgɔ minnu ta san kɔnɔ olu sara yɛrɛ ka ca 20 millions ye nka taamasiyɛn don min bɛ se ka voilà mais taamasiyɛn de don n'a sarala a ka ɲi commune ma kosɛbɛ a bɛ dɛmɛbaga partenaires da aw la k'aw fariya k'aw ɲɛsin aw ma k'a fɔ vraiment aw sɛbɛ bamananw ko n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kun b'i i yɛrɛ bolo quoi mais ni e ka kan ka hali 20 min bɔ ni dɔ ka kan ka 50 fara o kan
ni e tɛ se ka hali se dɔrɔmɛ 5 ma o la i y'a dɔn kɔni 10 bɔla a bɛ salaya. Baasi tɛ monsieur le maire i ye gɛlɛya daba min fɔ o ye usine tɛ ka fɛn sara yala bi aw na se ka to ni minɛn na ten wa bawo u ka taa u ka dugukolo ni ka bayɛlɛma ka laban tuguni k'aw ka fiɲɛ ni ka baara kɛ ni o ye aw fana k'a sigi k'a fɔ ko usine tɛ ka fɛn sara yala aw ma fɛɛrɛ foyi tigɛ walasa u ka wajibiya u bila o minɛn kɔnɔ wa. n y'o de fɔ sisan n ko adjoint min bɛ yen bi n'a ɲɛsinnen don wari musaka ɲinini ma k'a ladon commune kɔnɔ n ko n b'a fo nin plateau in kan. aw jigi b'a la u nana. a ye wulikajɔ caman kɛ wa a ye jaabiw sɔrɔ. ni ala sɔnna an jigi b'a kan k'a fɔ o jaabi ninnu o nɔ bɛ yen. ok faamaw t'a kalama walima administration ka dɛmɛ ye jumɛn ye ka ɲɛsin aw ma bawo n'i y'a mɛn ko yɛrɛmarakafo a mana kɛ cogo o cogo titɛliw de b'aw la dɛmɛbaw de b'aw la bilasiralikɛbaw bɛ aw la nin bɛɛ gɛlɛya bɛ yen yala u t'a kalama wa walima u jɔda ye jumɛn ye la. mun b'a kalama sabu anw ye nin fɛn ninnu ta tiɲɛ de ye o sinon usine ninnu bɛ yen kabi commune ko ma na donc usine min bɛ yen kabi commune ko ma na ni usine ninnu na a ka ca donc commune ko nanen min taxe transféré la peut-être que administration tun bɛ taxe min sɔrɔ o taxe kelen de fana transféré la commune ma donc sinon administration b'a kalama. u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ka s'aw ma wa. bon ayi nin yɔrɔ in na u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ se an ma u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ se an ma nin yɔrɔ in na. baasi tɛ ok monsieur le maire o kama o bɛ kɛ sababu ye an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la ka ban n'i y'a ta k'a jateminɛ i ka commune na i da sera gɛlɛya minnu na bi-bi in na a dɔw fana ye min bɛ tali kɛ commune yɛrɛ min ni o ye a kalanko a kɛnɛyakow ye a mana kɛ cogo o cogo hami dɔw bɛ aw la bi o hamiw aw kɛn bɛ k'u bila minɛn jumɛn kɔnɔna na dakuruɲɛ damadɔ la. vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɛnɛya ye an ka commune mago bɛ kɛnɛyaso ɲɛnama la sabu an ka CESCOM ye depuis 1960 centre de santé retapelé ye ka kɛ CESCOM ye bon Sanankɔrɔba bɛ yɔrɔ min na bi vraiment ani o man kan. CCRF t'aw fɛ yen fɔlɔ. CCRF t'an fɛ yen. aw bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ. an bɛ Kalabankoro de fɛ. an tun bɛ o tun b'a fɛ an ka taa Welesebugu an ma sɔn o ma donc an bɛ Kalabugu an référé Kalaban kan. an b'a ka impôt bɛ Welesebugu aw bɛ Kalabankoro CCRF. an ka perception bɛ Welesebugu mais an ka évacuation ye Kalaban ye mais Sanankɔrɔba bi ministre bɔra an fɛ yen a ma mɛn ministre 2 bɛɛ bɔra an fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ kɛnɛya ministre ale ni Fonds mondial directeur exécutif bɔra yen taara CESCOM visiter muso ni denbaya ka ministre fana bɔra an fɛ donc ni musow yɛrɛ ta Sanankɔrɔba musow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn ye k'a don muso ministre bolo hali ni ka domaine tɛ an b'a dɔn i bɛ den ni mais anw tɛ se ka lafiya ni kɛnɛyaso t'an bolo donc i ka t'i collègue de la santé fɛ yen a k'a lajɛ an bɛ se ka kɛnɛyaso ɲuman sɔrɔ cogo min donc santé yɛrɛ nana kabi 2017 u ye allaitement maternel fɛnkɛ k'an fɛ yen o la yɛrɛ o y'a sɔrɔ Sanba Sobe ministériya la a ye promesse ta an ye k'a fɔ 2017 kɔni banna ka ban mais 2018 tɛ ban ni an ka CESCOM ma jɔ mais ala n'a kɛ fɔ ale bɔra ye CESCOM ma se ka jɔ. baasi tɛ donc min nana nɔ la sisan Michel an fana y'a fɔ a ɲɛna ka tila k'a fɔ musow ka ministre fana ɲɛna. ok kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye monsieur le maire. kuma kuncɛ kuma ye foli ye ani weleweleda k'a yira commune dugu 26 mɔgɔw la k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigida baara mɔgɔ si tɛna an ka sigida baara an nɔ la donc n'an y'o faamu fɛn caman bɛ yen an ka tɛmɛ olu kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka sigida bɛ taa ɲɛ. baasi tɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana yɛrɛ mago t'olu la kuma tɛ anw ka commune ma walasa an ka commune bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ. baasi tɛ an b'i fo Kafi Maki Tarawele an b'i aw fo Isa Kaba Isuf Kulubali ka foli di ma ka foli di an ka réalisation ma hakili lajiginna an caman bɔra kalama k'a fɔ gwɛlɛyaba minnu bɛ Sanankɔrɔba bi o ye usine ka ca nka a minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye impôt ye o sara olu ka dɔgɔ wa dugu dɔw fana bɛ gwɛlɛya bɛ o la o ye kumakun ye minnu ni maire da sera o ma maa welelen tun ye Mamadu Zan Tarawele ye ale ye Sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ye
hakila aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka tɔmɔta sɔrɔ nin na an ka foli belebele b'aw bɛɛ lajɛlen ye falakɔnɔkaw ka se ngarakaw an ma ɲinɛ nin waati na cɛkunbɛlakaw kɔ bɛlɛkɔkaw olu fɛ yen nɔ nin bɛ dansigi bi foroba baro la an bɛ dugawu kɛ n'ala ma basi kɛ tarata wɛrɛ anw ni aw ani k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa k'an da don jamana kunkanko kibaruya la wasalam